Yo, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbadi unalal badi malam karabla da pimbo. Yo, komin nga kiala no folonto ngin tambila kaka cali fewna mu yalon ko ka fa le travail do ko. Yo bin nata pour nale kacha bunda mu yalon ko ka fa français fa. Français fa mo yalon e salon ko atelem kodo mu yalon ko atele ben bulu na banko kan ne banko jamalu mi yalan ka kata Burkina Faso ñolti Mali ñolti kata e Guinée équatoriale anen la tomal yo wose fa ñi be lefta nolle nali kacha wala wose fa wala mo yinti ñemo à 500 francs net, donc 500 francs c'est CFA, donc ni tata jube CFA mona mu CFA ti et ko franc CFA et ko franc des colonies françaises d'Afrique, franc des colonies françaises d'Afrique wala mo kodo mu yalon ko ya da banko le banko minni yalon ko France le colonisé mombo comme Sénégal benyami, Mali benyami, Burkina benyami, Côte d'Ivoire benyami, Togo benyami, Congo benyami, donc o banko yo le dem kodo le mi yalon ka kata CFA ta ni gabonol wa me bado no bina kanyum falo ko CFA tam kodo ju nyaala de kodo ju mala mi yalon ko tuba boli yalan kan bare la lan kan franfa manke fende fe mi yalan ko sa fo yalan kan pour ko nga fere ke se fenkin se keno akono fenti pour ase ma ko nga keno fenti CFA manke wo nyama parce que kuma kan le balare CFA kunna kuma kon min yalan ko wala yatinal ko vraiment abe banko bulu betalo kuto la bulu bari eda keno la kono fenti yo wonyan kamala CFA ñi ya da sango min ne ka fo le 26 décembre 1945 26 décembre 1945 wato mina France ye signature jumala mi yalon ko ka fa signature Bretton Woods mi yalon ko abe banque mondiale to, donc asenye lonko CFA tamo kodo mi yalon ko ye kodo le misalo ta ya kata kodo ya ke CFA ti wala mo kodo jumal to wala mo ka fa la monnaie nazie wala mo kodo jumal wala mo kodo te mi yalon ko Allemagne ya la no France kanu parce que nan hakilo ba kan France Allemagne dominer la no domination na mi yalon ko sembo ni warta e natna na kodo le kan kodo mi yalon ko France ka domale bara France intérêt clé de France game satna wo France se kanan wo kodo ni ma place développer no nyami, donc wo kodo ni kabren France ba do mo kan ya France dominer France yalla no ko ñinde fo nga fere ka nga bo ñon ko nga fanna indépendance o soto wo indépendance ni na lo soto ni anata jo malel kilo wala na ke fana africain on te mo fionu e ka fami les tirailleurs français les tirailleurs sénégalais hakatu o tirailleurs sénégalais ma ka fa bada Sénégal da malato bade recrutement wala mu dele ke nyala ke Sénégal banko la kan ke samba France kata e français le ma ko kata allemand on kele yo ko do ni kabaren mo fioni français le ma koy foy kata fenti e bota allemand la domination kono wala allemand le toro nyen kono e natna kodo mi yalan ko Allemagne ya lay tol kan ka fum ya la monnaie nazie yala wo monnaie nazie a kodo nyakatra do akatre bul leba do mo la bari e bokka ke moti mu yalan ko ka fatala ka contrôler wala mo itala ke hakilo tuato anen fanan ko na ba kelo kodo nyen kan amanja ka fako itala ba kuma kan nyen fola mu ya kodo nyen le kan wala moti mo mi yalan ko atala be kodo nya atala ba fle ba do mo la tenne atala ba fle ko kodo nye ba e ba dun lañu so karinato atala ba fle kodo nye ba kletene ba sere tenne yo kodo mi yalan ko Allemagne la no France kan France yo kodo kirino tanu yo misalo yolota ya samanan to kan nanja e ka fa français fa yolo lankam mi yalan ko vraiment be tembo minto abe banko kan banko nyin attaquer no la fente paro kodo nyin fanan fan mo sa fa be tembo minto aben to bulle bar na kodinte France lo kodo lo mun ka dum la bar na kodinte France lo kodo lo yo bini ya khani bi manke no fenti parce que économie o ñi yitandile min ni ya lon ko hani ila londo ñi samba wata économie la fannala e ko banku ni lafta ya a tora ya bulo la ka wala mo yende ya la ko don ñenta ya ñafu ay très bulo kono yo comme ndol la ko de France bulo kono
te banko pour ye développer fo fonction kodo le trebulu e fonction militaire le trebulu e fonction fanko ni sharia wala mo de fonction droit wala mo de molka kitindiro jokuma ko minna wo itareta fanan fon bule ka mol kitindi wala bani tata jube bi ben dolbe tembo min do bi ndol fenka tambulu na kodo tambulu mbem bato do fana armée min fana ya non ko abembulu ama asembo nyon do nen ko le akatanka nkan di français la wala modo ani fana mi yalan ka kada kidindiro la fannati nga kidindiro ke monna manche ka fonna kuma kon nga kidindiro ke wala baniya momo kujo ke le safal nga saba tribunal do kuma kon mal biye wala France la kuma kon el biye nga kuma nga kidindiro nyinke wala badio woko do nyina fanna badio kanaje ka fale ko ben tembo minto wala ben bulu ko do mi yalan ko akaba kuyata bi économie sol jama be je muni yalan ko e ba kuonye ba kelola e ko pour ko do nyase bonka don to nyala mu parce que muni yasa bu ni tata jibe bi metem bodo ko do nyin fen ko lel ba ko no kuma kan lel ba ko no kuma kan mi yalan ko ata ken mota ke banka be bulu e ça dépenser la foyela fala bari e da ken la ko na fende wala mu de ken e ba ka contrôler ko do mi yalan ka be bolten CFA ba ka contrôler ndo ba ka contrôler France la ka contrôler o fende de France mo demande le ka contrôler amanta me mo woro wala bije muni yalan ko France yo lel tombon min yalan ko wol nyaakatar la ring nyon ko do nyen kanne ala tanya fanan na bankol kam min yalan ko CFA be bulu France wo mo woro wala ke hakilo nyon tuwani ke hakilo tu kunyanyin to badon mais wo CFA nyon fana France la lanka wala mun ko pour ko na économie mi yalan ka ben fe na banko kam pour ko France nya sara lorna kam fana anim fana namuna fon min yalan ko bam bulu banko kan centre la ne banko duma la pour ko e sebulo la no akana kanema yo kuma kon min yalan ko e belaring CFA nyon kun na tolo la badon kuma kan do ko principe de convertibilité wala mundi ko kay na CFA nyinta kayela mandi fendo la corridor la mian ka kata oroti par exemple misal fe bi ni ta dunia kono marché kono wafiro be ka ke dollaro yo bi ni dolta nga na fon wafi dunia kono nenga dollaro nyinta nen ko ba falinna ndita banko kilin kan na manke France la ba falinna masibo man tambe wala donc France la fali wo fali e ka pourcentage ni na bo pourcentage soto jele bayen tamado dol ko 15% dol ko 25%. France quand même bonne je ne be ko do je ne ba fali nanye adu ni ya fali ni e bandi to mi dutam bulu woto ni ne akata million fula kata wolti million kilo mbawlan la France le million kilo ngo samana o million kilo mi balan la France ka fole le compte d'opération e ko France ko ha ko landing ge pour ko kanna ko do ni ka assurer wala mu ka garantie fanialamu e bakanna ko do garantie ndol fonel kanna ko do garantie ndol c'est africain par exemple misal fe nenga wafiro ke dunia kono ni ayatara ntata nga kodo soto mun yalan ko atata kanyan dollaro milliard kilin million kemelulu misal fe milliard kilin million kemelulu dollaro te alfonde ni lon ko wato dobe euro katara dollaro nyatole wato dobe sa foy euro kilin akata kanyan dollaro kilin anin non kon yo sa nete milliard kilin million kemelulu soto yo ko sa yite lo dollar kilin elo do milliard killing ani million keme do tata kanya euro milliard killing nama yo 5 million keme lulo mo man fawla yale foto la le et ka fole c'est un mensonge scientifiquement élaboré organisé par la France fanko le muy alanko France o mu programme to muy alanko hanbi mbay bulo kono wanyama mbuka kana noyema ni mfota o million keme lulo nyina was milliard kilomètres taje ni France bayele mandla CFA la encore France be 15% bond lage nous way to men tumbulu France na frafulati to e la France to e muruna e ka fole ka e kata hollande la Banque centrale de France e ko wala kan na CFA ni wala ka garantir manke to nyante bimbe tembo minto sembo da manna balare nge bari nyin lon ko bimbe tembo minto nke seate male nimbo toto e ko principe de fixité des parités entre CFA et euro
wo fana mu sarto to mi yalan ka balaren CFA nyonde ko CFA nin dollar e euro ata changer nin euro kilim mo tubabu du euro kilim ni asa mana nyabta da kanyan najang dalasi keme dalasi tan saba wala sa dalasi keme dalasi tan saba ni dalasi kilik badiou say ñin na fa un problème moto muy yalon ko akam fa tak ha parce que kodo tere dunia kono kodo muy yalon ko mo sa fa ka tar loran anotole ha parce que l'état du bébi warde ka folo euro et dollar et euro dan et ka folo le principe de flexibilité wala muy to kodo ñim boka tar loran ka tar tamola ñaka gile wallahi sele na gite se ñin lonko la économie be jiyo kanne na salte salon ko l'économie ba selo ñin kan wasa ni ko eta mari tay ko eta balorin jandam manato say ko ita bukal ita bata bouger la woto bado non problème mo ñim fele wala na banko président no e ka fon na banko ñi 6% fonko na économie au 6% wala 7% ni tata jibe banko mi yalan ka 6% 7% so do neo jibe e salon ko fondin ki on be danaka be ba do ko ñin kan baran tolbi jan 6% 7% o matin na fondin ko ko tal sirenti la e fonko ta to dum c'est la balola e be wala soudate be teme on wala ne ka fole comment dirais une économie extravertie wala mo économie la muy yalan ko ndol ka fole bara be kan ton nafa ka tubab dula nafa tubab dum ko lel nafa bade on donc ko do ñi ñen dess la kaji par exemple misal fi ni tata jubi bi mbetem minto ni tata fanke ka fa damunte Iran wol ko do min be bulu rial e ka fa rial bar bi mbetem bo min tata Iran euro killing 50,000 francs rial euro killing 50,000 francs bar bi Iran no kodo be Iran fono bulu Iran fono ka contrôler bar bi mun atin na tuba bulu fono silata Iran na bimbe en tembo mento ado ni ko dolje dolla jan e ko dol euro kili abajan dolla jan kemen tan sabal ba yeta Iran e ko ba wil 50,000 francs rial wa mun atin na san Iran be développer le katamen dolla jan ni baro deta mento Corée du Sud ko 1960 wato la e ko Sénégal la fa développer de Corée du Sud mais bar Corée du Sud il n'a pas fait rebelle les fonds sont ko so de bimbe en tembo mento ni data ge euro killing ni tata Corée du Sud e batal laje e ka 1500 won e to lokko de ka fane won say mbade on ngayen jubi ñofe Corée du Sud bi tembe mo to ñi woto tatal mi yalon ko bijan bi Corée du Sud le kede da ani Corée du Nord bi wolbe dami la ko do be fambul e ba contrôler la hein Corée du Sud lo tajanne to koy ba bomo fanko ye bomo ñinde da activité nucléaire ya ñatli Amérique la e koy ba télé kan bari américain on ministre des affaires extérieures e fon ka de ministre ko lañu commissaire oni wala fundan ka bona Amérique ka dunna Afrique président kan kata Corée ko le président kan ka fa à la fois activité nucléaire aya arrêté ha c'est parce que mon asabe le kodo be fondé le boulot le projet ni lefta les si le kodo da ya financer ala mais sans de le kodo mantre en fond boulot masi bo fele wala dina fondin ke jamal besiri mondo ko sotno parce que mbukan na kodo na fe mbuka financer no nin ko nga financer fa ngata mola kan kay ko ma ko nyine na ka takla nda sotlo na bala fata nin ko milliard kili ay million ke malul dina ko e si million ke malul don se o bayndi nato ne o sota presse na o diala a da ita man sola wala adum fana e kamona kenya fana e ka fatwa bolo ka men crédit sélectif e ko la kenya crédit sélectif wala mun ko ni tata di tuba bolo ka amé France di ni ko lefta on soldo ko la pour nga karandiro ni bunda nga o financer ni bawdil yalan ko ni na karandiro bunda ni financer be tambelale ala ko bi tala nyatlo e ko hani sayen del boko do men dile ba sambala do balla fanal yedo ko ni yoto financer yaaje ke fayen tenne ida foyta fon bokal lan foy bela ko do ni foy ba kala nyaabi ok principe do bi ka famille principe de la centralisation des échanges ma sibo fana mantam dol wala munindi ko nin tol nga kodo ni nga wafiro ke dunia kono dolaro la banku kilinti je mu yalan ka say kodo ni yele mandin toliye na manke français déjà no la côté de France da malam fo ma sibo mantam bala adu et to le français le mun fana ko yese fa lankan et do fond be ko ton CFA la banko ka
ha e boka son CFA le banko kan parce que France ate ala partenaire privilégié wala moyente ko minne bankol minne alon ko ane ke bulo de nyola pour ko ka do ko Afrique banko kanja banko jumalam Nigeria la Afrique du Sud Nigeria Afrique du Sud wala banko mi alon ko aka bulo di la pour ko ni se do ko keno sa ben tembo mento bankol munni alon ko ato don CFA bidie ni wala do ko nyam fana fon sembo nyam boka wara kono baɗal salon kono ne relo bañum kokoto de ne relo bidje yo nemboto principe de bidje ko principe de libre transférabilité des capitaux vers la France ni aja France la entreprise ol mi bidja jang ni yo kodo soto je do ko te kodo soto je ni ba ki France khani dala so boka joji et ça ki France ya ki dunia de la beretar bar khani fay boka joji parce que mobe ñin lon ko kodo ni bo transférer là dans des organes de transfert d'argent ni ba kelo nya modo foye fenne landi e ko ne bañen transférer bañen na jola bar France e la entreprise sur tuel média e baka fenjo ko woto woy ni tan loko se femme bentol bul bade wono a manke code kodo muy ya lon contrôle talam mais wandi talam ba do mo kam bar baka contrôler fana parce que ni ya jube en 1994 kabrin dévaluation ni surta e ko CFA ka dévaluer ka sembo ni ngindi nani banko min ben feje jambe ko banko mi yalon ka be Afrique tili banko la ni banko mi yalon Afrique tili Afrique banko Afrique tema banko lu banko kilinti je mi yalon ko ye nyinin ka fo ko balla ko do nyim ba dévaluer a directeur du budget man kilinin ka parce que man solel na ko de man solel la voilà e man solel kabri ba dévaluer juma la fon kili Abdou Diouf la fon kili Abdou Diouf directeur de FMI ay Abdou Diouf la kili ka fay ko kodo nyim ba dévaluer la Abdou Diouf ko wala cité palais konne akwala muso fon ya tarja ko anin kende me directeur mi yalan ka FMI ana ka kata la ko fo wulu fon ala muso ya tarasi ana be ka jara ako wulu ala muso nyi fon nyi namta ko akon ke may ba problème nyon ko problème soto fo ka ala muso yalan catholique ko lon kasi ka dua yala catholique dua la ko pour ko vraiment ke ma ba diamo mina pour ka se bono je kayra kono non parce que atay nginam do ka ke ma wolu abe tembo min te problème le crétaye mi yalon ko vraiment c'est ko problème nyi sambano ay nan badim sa en dolbet mbe France bulten kay mbe France bulten te ni aju be bindol be tembo min do CFA nyi mbe mbul jam badim ngeen CFA min ka falete nyi ni ngeen CFA ta ni tata Gabon ida ngeen CFA tar laje adi be mu CFA kilinote de ita ngeen CFA tar laje be mu CFA kilinote e ba CFA dol tar de wonni nyen couleur man ka kilint adi yote falin nola marché to foyeta bankol to ya falen adu ni ba falene banko de France la banko la mo adu ibe pourcentage to la de France ta la mot ouais ça dun tollo ko do bukan so na fa fen te alors ningo par misal fe ningo wa fere comme tollo nyem pétrole be mbulu nyame bi Sénégal banko kan ninga wa fe ntara to do to dunia ko non ko nga wa fe ninga wa fe mba wa fe dollar parce que bi wa fere be ka dollar da man Afrique dunia kon sa ninga afenga dollar la to do ninga wa fe dollar la ba de on o dollar ni nin ta mba fale na France la ba fale na ni France ba fale na ni abe pourcentage to la je aduna pourcentage to no to min to mbulu aba fara la fulalti nga to France nga to sama na Afrique banko kan na Sénégal ja adungo to min tuje woto e ka fole les devises la monnaie étrangère woto min nga tuje wala nyanta tinna ngata dunia ko nga fewnu samu yana ka kata matériel olti wala kata usine matériel te nga usine loja nga fewn de daja nga fewn yela mandija nyaado nya mi yana ko asimol nafa et ka famille la plus-value comme par misal fi kajuo be mbuluja nen kajuo be mbuluja nenga o machine ni nengo samana jam nga kajuo ni mbayele mandi no lale ni nga yele mandi nga ke chocolate nga tulo bonda bala nga essence bonda bala nga fento mal bonda mana man do ko bunda jaman jamanu yele banko ka développer tene pour que banko e développer faut ka industrie wala faut ka usine lo banko kan ko fewni yele mande miya lonko moti solo no ama ba na man kewti non banko bu ka développer no nyam parce que wato minna bika minna dunia be kelo kabra keta France kabi na tan ka yamuna fanyi nak namta mo folol bi bija e ko e nembe nalbe dende nga coopérative wala nga kafunyo nga kodo diale ko e nga kodo diale ko do wala batin nalbe développer le kata be banko dol kuma ka wonyo fam wolde
mbe ko do min di lalla albo ko dol domal nal ya do wo batina albe développer le katabe banko dol wadon kal ya jel baro ko do ni wala natna nam fa barsa be en tembo minto ya lon kon kesera ko do ni male say mo be je wala mo nyite ko say momo wulte dron e ko bo nyin ko do nyin kelela yefa yo badon say nalabe dana jambite anal bade malam karabla bi nyina mo journalote e muyatinna e ka wuli kan na président onu fa ne nyo kuma ko nyin fo o problème mo nyin fana binala jere fana anem fana ye luwal milla africain kan france la nyin colonial kan miyatinna e boka mamman no tanko e mafuta france badon bina kana je fana fale ala barka inshallah fo silado inshallah